ora la parola al compagno Maurice Gnagne Yadou della Costa d'Avorio, del Fronte Popolare Ivoriano. Camarade secrétaire national du Parti communiste italien, camarade Mauro Alberosi, camarades membres de toutes les délégations internationales, et je voudrais ici saluer le camarade José Cordon du PCF qui nous aide en Côte d'Ivoire dans notre lutte pour la libération de notre pays. Camarades congressistes, mesdames et messieurs, chers invités, Compagno, segretario nazionale del Partito Comunista Italiano, PC, compagno Mauro Alberesi, compagni delle altre istanze, José Cordon del PC, Partito Comunista Francese, che ci aiuta nella nostra lotta per la liberazione del nostro paese. Signori e signore, cari invitati, camarades des instances, militantes et militants du PCI, recevez les vives et chaleureuses félicitations de la direction, des instances et de tous les militantes et militants du Front populaire ivoirien. Camarades, c'est en effet un immense honneur pour le Front populaire ivoirien d'être invité aux assises de votre premier congrès. À cette occasion donc, nous vous adressons nos chaleureuses salutations militantes et nos sincères remerciements. Camarades, cette invitation est assurément une marque de sympathie, de considération et d'estime à l'égard de notre parti, de ses militantes et de ses militantes, et surtout de son président, le camarade Laurent Gbagbo, détenu de façon injuste à la prison de Scheveningen en Hollande. Tu peux traduire? Ok. Compagni delle istanze, militante e militanti del PC, ricevete le vive e calorose felicitazioni della direzione delle istanze di tutti i militanti e militanti del Fronte Popolare Ivoriano, FPI, all'occasione del vostro primo congresso del Partito Comunista. Compagni, infatti, è un immenso onore per il PC e il PCI, il Fronte Popolare Ivoriano, di essere invitato ai vostri assisi del vostro primo congresso. A questa occasione, dunque, vi indirizziamo le nostre calorose salutazioni militanti e i nostri sinceri ringraziamenti. Compagni, questo invito sicuramente è un segno di simpatia, di considerazione e di stima nei confronti del nostro partito, dei suoi militanti e militanti, del suo presidente, il compagno Laurent Gbagbo, presidente legittimo e legale della Repubblica di Costa d'Avorio,
ingiustamente detenuto nella prigione di Scheveningen all'Haia in Olanda, alla Corte pénale internationale. Camarades congressistes, nous voulons exprimer avec force devant ce congrès notre engagement dans ce combat commun en vue de reconquérir ensemble nos libertés citoyennes, toutes nos libertés, et affirmer, s'il en est encore besoin, la prééminence des peuples souverains sur les puissances de la finance internationale. Prendre part et s'engager dans un tel combat est le gage de l'instauration d'une justice qui puisse garantir la paix dans le monde, la solidarité entre les peuples et le bien-être de tous. Et prendre part aussi et s'engager dans ce combat, c'est aussi et surtout assurer et protéger la souveraineté des peuples et de chacune des nations et États du monde. Traduit. Compagni congressisti, vogliamo esprimere con forza davanti a questo congresso il nostro impegno nella lotta comune per la conquista, insieme le nostre libertà cittadine, tutte le nostre libertà, e affermare possibilmente la preminenza dei popoli sovrani nei confronti delle potenze e della finanza internazionale. Prendere parte e ingaggiarsi in un tale combattimento è un gaggio dell'instaurazione di una giustizia che possa garantire la pace nel mondo, la solidarietà tra i popoli e il benessere per tutti. Prendere parte e ingaggiarsi in questa lotta è anche e soprattutto assicurare e proteggere la sovranità dei popoli di ciascuna delle nazioni, stati del mondo. Camarades congressistes, le Front populaire ivoirien est un parti de gauche démocratique créé et dirigé par le camarade Laurent Gbagbo et ses compagnons. Au-delà de l'amitié qu'il vous témoigne, camarades congressistes, le Front populaire ivoirien voudrait, par ma voix, vous assurer de son soutien total dans votre lutte ici en Italie pour l'avènement d'une justice sociale qui garantisse le bien-être du peuple italien dans toutes ses composantes. Le PCI a le mérite de rappeler aux démocrates du monde leur obligation sacrée quant à leur posture vis-à-vis de la lutte pour la justice sociale et la liberté des peuples. Dans un monde globalisé, devenu dangereux, imprévisible et violent, nous devons ensemble, avec une volonté à l'épreuve de toutes les entraves, retrouver les réflexes militants qui imposaient naguère l'internationalisme comme une nécessité incontournable de la lutte de libération des peuples. Compagni congressisti, il Fronte Popolare Ivoriano è un partito della sinistra democratica, creato e diretto dal compagno Laurent Gbagbo e i suoi compagni. Al di là dell'amicizia che lui stesso vi testimonia, compagni congressisti, il Fronte Popolare Ivoriano vorrebbe con la mia voce assicurarvi del suo sostegno totale nella vostra lotta qui in Italia per l'avvento di una giustizia sociale che garantisce il benessere del popolo italiano in tutte le sue componenti. Il PC ha il merito di ricordare ai democratici
le loro obbligazioni sacre quanto alla loro postura nei confronti della lotta per la giustizia sociale, la libertà dei popoli. In un mondo globalizzato, divenuto imprevisibile, pericoloso e violento, dobbiamo insieme con la volontà, alla prova di tutti gli ostacoli, ritrovare il riflesso militante che impone l'internazionalismo come una necessità incontournable nella lotta di liberazione dei popoli. En espérant que les résultats qui sortiront de ce congrès feront avancer la cause des peuples en lutte, notre cause commune, le Front populaire ivoirien souhaite plein succès aux premières assises de votre congrès, de votre parti. Je vous remercie. Sperando che i risultati di questo congresso farebbero avanzare la causa dei popoli in lotta, nostra causa comune. Il Fronte Popolare Ivoriano vi augura pieno successo agli assisi del vostro primo congresso. Vi ringrazio.